अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैना अव्वलिना आखिरीना नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि जब किसी इंसान को तकलीफ होती है, चाहे वो निरे काफिर ही क्यों ना हो, हैं तो अल्लाह के बंदे, अगर वो अल्लाह तबारक व तआला को पुकारते हैं तो रब ताला उनकी मदद फरमाता है, चाहे वो आंधी और तूफान ही में क्यों ना हो। तो फिर जब वो बच जाते हैं उस आंधी और तूफान से और भेजी हुई मुसीबतों से, तो फिर अल्लाह ताला का शुक्र बजा नहीं लाते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये वही लोग हैं जो ज़मीन में नाहक ज़्यादती करते लगते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान के ऊपर जब भी कोई बवाल आती है, वो उसकी अपनी ही गलतियों और उसके अपने आमाल की सज़ा से आती है, चाहे वो दुनिया की कोई वबा हो या दुनिया की कोई बला हो या फिर आखिरत में कोई उसका बदला हो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हाँ, कुछ ऐसे भी हैं इस दुनिया में बंदे जिन्हें खुदावंद करीम आजमाइश में मुब्तला फरमाता है, तो वो उस आजमाइश में भी अल्लाह ही की तरफ अपना रुजू रखते हैं और यही बात सोचते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ एक दिन फिरना है और वही हमें हमारे आमाल की जजा देगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो जो ज़मीन में नाहक ज़्यादती करते हैं और परवरदिगार आलम का शुक्र बजा नहीं लाते, अल्लाह तबारक व तआला को उनकी खूब खबर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़रा दुनिया की इस मिसाल को समझने की कोशिश करो ए बंदो, कि जो पानी तुम्हारे लिए अल्लाह ताला आसमान से उतारता है और उसके सबब ज़मीन को ऐसे सजा देता है, आरास्ता खूबसूरत फूलों से और आरास्ता फलों से और आरास्ता ज़ीनो ज़ेबाइश से कि सब्ज़ाज़ार हो जाती है ज़मीन, गोया कि जैसे उसने सिंगार कर लिया हो। तो क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती कि तुम्हारा मालिक तुम्हारे हर काम के लिए बस है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो इंसान ज़रा गौर करे इस दिन और रात पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने करी, कि जो इंसान गाफिल हो जाते हैं खुदावंद करीम की याद से, उन पर भी रात आती है। वो रात कैसी होती है कि जब वो मस्त होता है अल्लाह ताला की नाशुक्री करने में और मस्त होकर कहता है कि ये सब कुछ तो खुदावंद करीम ने उसकी वजह से उसको अता फरमाया, और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना भूल जाता है और फिर वो अपनी जिंदगी की उम्मीदों में सिर्फ सब्ज बाग लेकर घूमता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अचानक यकायक उसकी मस्ती में उसको अल्लाह की तरफ से मौत आ घेरती है और वो तमाम तर लज़्ज़तों और नेमतों से महरूम हो जाता है। और फिर दुनिया का तलबगार तो क्या, दुनिया की तरफ देखने की चाहत भी उसको नहीं होती, मगर वो वक्त आखिरी वक्त होता है, वो आलम नज़ा होता है, उस वक्त तौबा कबूल नहीं की जाती और अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर वो अज़ाब इलाही का इर्तिकाब कर लेता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुनिया के सरो सामानी और इसकी तरफ उम्मीद रखना ऐसा है कि तुम अपने आप को खुद दुनिया में गारत कर लो और उस वादहु ला शरीका लहू को भूल जाओ जिसकी तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये दुनिया की जो मिसाल है वो ऐसी है कि जो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है, खुदावंद करीम उसे दुनिया ही में जन्नत की तरफ आने की बशारत दे देता है। यानी कि जो जन्नत होती है वो खुद उस बंदे का इंतजार करती है और पुकार पुकार के कहती है कि ए खुदावंद करीम, तू कब हमें इसकी तरफ लेकर आएगा या इस बंदे को कब हमारी जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये अल्लाह का कमाल रहमत व करम है जो बंदों को खास जन्नत दावत दे रही होती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, लेकिन ये वही बंदे हैं जो सीधी राह अल्लाह की तरफ से दी हुई चलते हैं और हक बात की सिर्फ तलकीन करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाता है, भलाई वालों के लिए भलाई है और उससे भी जायद, और उनके मुंह पर ना चढ़ेगी स्याही और ना ख्वारी। वही जन्नत वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। अब खुदावंद करीम फरमाता है कि बात यहाँ तक नहीं है कि जन्नत उनके मुंतजिर है, बल्कि अल्लाह ताला फरमाता है कि भलाई वालों के लिए अल्लाह ताला ने भलाई रखी है
اور सिर्फ बात भलाई तक नहीं, यूँ नहीं कि अगर किसी इंसान भूखे इंसान को खाना खिला दिया तो रब ताला भी उसको खाना खिला देगा, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला फरमाता है कि एक नेकी का सिला खुदावंद करीम 10 गुना ज़्यादा देता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अहसनुल हुस्ना व ज़ियादता, और भी और भी भलाई और फिर उससे भी ज़ायद भलाई अल्लाह ताला फरमाता है। ये बंदों के लिए है और उनके मुँह पर ना चढ़ेगी स्याही और ना कोई ख्वारी। कि जब बंदा क़यामत के दिन उठेगा तो उसके आमाल नामे उसके सामने खूबसूरत जो नेक और अल्लाह के साले बंदे होंगे उनके सामने उनके आमाल नामे बड़ी खूबसूरत शक्ल में आएंगे और नूर में आरास्ता होंगे। और कोई इंसान ये पूछेगा कि तू कौन है, तो वो आमाल कहेगा कि मैं तुम्हारे वो आमाल हूँ जो तुम दुनिया में करके आए हो। लेकिन काफिरों का जो मामला है वो उसके बरअक्स होगा। कैसे बरअक्स होगा कि उनके आमाल नामे जो कि गलत, गंदे और कुफ्र में होंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके आमाल नामे तो सियाह होंगे, जिनको वो देखकर खुद भी डर जाएंगे और डरने के बाद पूछेंगे तुम कौन हो, तो वो कहेंगे कि तुमने पहचाना नहीं, हम तुम्हारे वही गंदे आमाल हैं जो तुम दुनिया में किया करते थे। फिर क्या होगा कि वो आमाल उनको दोज़ख में लेके जाएंगे, मगर जन्नत वालों के लिए अल्लाह फरमाता है कि उनके मुंह पर ना चढ़ेगी स्याही, कोई उनको आमाल नामा में अपना कोई सियाह धब्बा भी नजर नहीं आएगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह फरमाता है ना उनको कोई ख्वारी होगी, बल्कि उनके लिए तो खुद जन्नत इंतजार कर रही है। बस वो आमाल इतने खूबसूरत होंगे कि अल्लाह के नूर में वो अपने बंदे को अल्लाह पाक जन्नत में दाखिल फरमा देगा उनके आमाल के साथ, अल्लाह ताला फरमाते हैं। और बुखारी शरीफ की हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फरिश्ते हाजिर हुए, आप ख्वाब में थे। उनमें से बाज ने कहा है कि आप ख्वाब में हैं, और बाजों ने कहा है कि आंखें ख्वाब में दिले बेदार है। बाज कहने लगे कि उनकी कोई मिसाल बयान करो, तो उन्होंने कहा, जिस तरह किसी शख्स ने एक मकान बनाया और उसमें तरह तरह की नेमतें मुहैया कर ली और एक बुलाने वाले को भेजा कि लोगों को बुलाए, जिसने उसे बुलाने वालों की अताअत की उस मकान में दाखिल हो गया और नेमतों का खाया पिया, और जिसने बुलाने वाले की अताअत न की वो ना मकान में दाखिल हो सका ना कुछ कर सका। फिर कहने लगे कि इसकी मिसाल की कतबी कुछ इस तरह से है कि इस बात को समझो कि मकान जन्नत है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत उसने अल्लाह की अताअत की है, जिसने उनकी नाफरमानी की उसने गोया अल्लाह ताला की नाफरमानी की। रब ताला ने ये मिसाल देकर फरमाया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, चूंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकला हुआ ये जुमला है, इसलिए उनको हम हदीस कहते हैं। आप सलातो व सलाम फरमाते हैं कि उन्होंने ख्वाब में देखा। ये ख्वाब की ताबीर के सिलसिले कुछ यूँ हैं कि फरमाया जा रहा है कि ख्वाब में ऐसा देखा कि कोई एक मकान बना रहा है और मकान के बनाने वाले क्या कर रहे हैं, मकान के बनाने वाले एक शख्स को देते हैं दावत और कहते हैं कि जनाब अब आप जाकर दूसरे लोगों को दावत दीजिए कि वो हमारे मकान में खाने पीने के लिए आ जाएं। लिहाजा जिसने दावत दी और लोगों ने जिस दावत उनकी सुनी, तो वो जिन्होंने दावत सुनी वो घर में खाने पीने के लिए आ गए और जिन्होंने दावत ना सुनी वो इस दावत से महरूम रह गए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलावा भी ऐसा ही है कि जन्नत तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए आरास्ता कर ली, और जन्नत की इस पुकार को कहने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। तो जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत उनकी अताअत को कबूल कर लिया, बस अल्लाह ताला फरमाता है कि उसने जन्नत की दावत को कबूल फरमा लिया। अल्लाह ताला फरमाता है जिन्होंने बुराइयां कमाई तो बुराई का बदला इस जैसा है और इन पर जिल्लत चढ़ेगी, उन्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई न होगा। गोया इनके चेहरों पर अंधेरी रात के टुकड़े चढ़ा दिए हैं, वही दोज़ख वाले हैं, उसमें हमेशा रहेंगे। अब अल्लाह ताला एक और बात भी फरमा रहे हैं बड़ी खूबसूरत तरीके से कि जहाँ तक जन्नत का मामला है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नत में तो भलाई है और यकीनन जन्नत में तो अल्लाह ताला के फरमाबरदार बंदे हैं, वही मोमिन है जो मुराद को पहुंचे। अल्लाह ताला फरमाता है कि जितने अल्लाह ताला के जियारत के और उनसे मिलने की उम्मीद रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के लिए जन्नत के दरवाजे खुले रखे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि कुछ ऐसे भी हैं जो दोज़खी हैं। कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है रब ताला कि जिन्होंने बुराइयां कमाई हैं
اس کا بدلہ جنت میں نہیں ہے. اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں نہیں ہے، بلکہ ان کے تو سیاہ اعمال ہیں اور ان کے اوپر ذلت ہی ذلت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے ذرا دیکھیے، ان پر ذلت چڑھے گی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے چڑھا دیے گئے ہوں. قرآن مجید میں خود خداوند کریم نے فرمایا ہے جہنم والوں کے لیے کہ جیسے نیکیوں کا ثواب 10 گنا اور 700 گنا کیا جاتا ہے، ایسے بدیوں کا عذاب بھی بڑھایا جاتا ہے، بلکہ جتنی بدی ہوگی اتنا ہی عذاب کیا جائے گا. مقصد یہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو بتوں کو پوجا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روز قیامت ان کے اوپر سورج کی اس قدر تپش ہوگی، اس قدر گرمی ہوگی کہ ان کے چہرے اور ان کے جسم پگھل جائیں گے. اور پھر وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم نہ سنتے تھے، نہ جانتے تھے، نہ سمجھتے تھے، تو یہی وجہ ہے کہ ہم بت پرستی کرتے تھے. اس دن کہیں گے کہ آج ہمیں اللہ کی قسم ہے کہ ہم تو صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معاملہ تو ختم ہو چکا ہوگا، ان کے جو اعمال ہوں گے ان کے سامنے سیاہی کے طور پر آ چکے ہوں گے. لہٰذا خداوند کریم کا فیصلہ ہرگز اس دن تبدیل نہیں ہوگا اور وہ دوزخ والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ انسان ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب انسان ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے انسان 100 جھوٹ بولتا ہے. ایسا ہی ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ان پر ذلت چڑھے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس بات کا اطلاق ہم آج کے دور میں کریں تو یہ دونوں طرف جا رہے ہیں اشارے خداوند کریم کے، ایک تو مشرکوں کی طرف اور ایک مومن کی طرف. یہ اللہ فرماتا ہے. اور جس دن ہم سب ان کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے اپنی جگہ رہو تم اور تمہارے شریک، تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے. کہ خداوند کریم قیامت کے دن سب کو ایک ساتھ اٹھائے گا، مشرکوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی، وہ جو گناہ گار ہیں ان کو بھی اور وہ جنہوں نے توبہ کر لی ان کو بھی اٹھائے گا. تو سب کو، اور سب کی عمر بھی 12 سال ہوگی. ایسا نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب مشرکوں کو اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ اٹھا لے گا تو خداوند کریم یہ جو فرمایا نا میرے رب نے کہ اعمال، نیک اعمال اور بد اعمال، بس خالی 2 چیزیں ہوں گی، ایک سفید نور کا چہرہ اور ایک کالا مسخ چہرہ. تو جو کالے مسخ چہرے والے ہوں گے خداوند کریم ان کو جدا کر دے گا. کس سے؟ سفید نورانی چہروں والوں سے. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنتی اور دوزخی خداوند کریم ان کو جدا کر دے گا. مسلمانوں کو ان سے جدا کر دے گا رب تعالیٰ. کن سے؟ جو شرک والے. ہوگا کیا معاملہ یہ ہوگا کہ جب مومنوں ان کو جب اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمانے والا ہوگا تو خداوند کریم دوزخ کی آگ ان کو دکھائے گا اور کہے گا دیکھو تمہارے رب نے یہ جو پردہ ہٹایا ہے یہ صرف یہ دکھانے کے لیے کہ خداوند کریم نے تمہیں تمہارے اعمال کی کیا خوبصورت جزا عطا فرمائی، کہ تمہیں دیدار الہی سے بھی مشرف فرمایا اور جنت سے بھی آراستہ کیا. اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو زیادتی کرنے والے ہوں گے، ناحق زیادتی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دکھائے گا. کیا دکھائے گا؟ جنت دکھائے گا، مومنوں کے چہرے دکھائے گا. اور فرمائے گا رب تعالیٰ کہ دیکھو اے جہنم والو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر کے آتے اور تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول فرما لیتے اور یہ جو تم شرک کرتے رہے ہو اس سے پناہ مانگ لیتے، تو آج تمہارا مقام یہ جنت ہوتی، تمہارا مقام یہ دوزخ نہیں ہوتا، تمہارا مقام تو یہ جنت ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم میں اور تم میں کہ ہم تمہارے پوجنے کی خبر بھی نہ تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چیخیں گے وہ اور اپنا سر پٹخیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہم تو یہ جانتے ہی نہ تھے کہ ہمیں بتوں کی پوجا کرنے کی یہ سزا ملے گی. اور کہیں گے کہ اے اللہ ہمارے باپ داداؤں کی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہے، تو اے اللہ تو آج ہمیں بچا لے. اور ہم تیری قسم کھا کے کہتے کہ تو ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج تو پھر ہم تمام اعمال اپنے اچھے کر کے آئیں گے. مگر خداوند کریم فرمائیں گے کہ نہیں، اب نہیں ہو سکتا، اب نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ تمہارے طرف، تمہارے درمیان
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود، اور جو بعد کے کفار ہیں ان کو خداوند کریم فرمائے گا کہ تمہارے نزدیک 4 کتابیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں ہر جان جانچ لی جائے گی، یہاں ہر جان جانچ لے گی جو آگے بھیجا، اور اللہ کی طرف پھیرے جائیں گے جو ان کا سچا مولا ہے، اور انہی کی ساری بناوٹیں ان سے گم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس جیسے ہی قیامت آئے گی، یہ ہر روز اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ہر روز کہتے ہیں نا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ جس دن یہ قیامت دیکھ لیں گے، جو انہوں نے اپنے اعمال کیے تھے وہ سب کے سب آگے ان کو نظر آئیں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ اس دن صرف اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ ہی سچا مولا آج بھی ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے بنائی ہوئی یہ پوری کائنات ہے، اس کو مان لیں گے، اور ماننے کے بعد اپنے سارے اعمال میں گم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کے اعمال اس کے سامنے ایسے رکھے جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں پھر وہ گم ہو جائیں گے، اور سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ وہی سچا مولا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن ان کا پلٹنا اور اس باطل خداؤں سے انکار کرنا ان کے کوئی کام نہیں آئے گا، کیونکہ خداوند کریم وحدہ لا شریک لہ ہے، اور وہی سچا رب ہے۔ وما علینا الا البلاغ،